हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है पाक परवरदिगार से कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए एक छोटी सी एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है चिकन कढ़ाई, वो भी हल्के मसालों में कि बच्चे और घर के बड़े भी आराम से खा लें, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो बच्चों को खाना खिलाना होता है। बच्चों को पसंद आनी चाहिए चीज़, बड़े तो हम खा लेते हैं। तो ओह माय गॉड, वाओ! उसमें है, मैंने लिया है चिकन, जो कि है हाफ़ के जी चिकन है, और एक पाव दही है। उसके अंदर है लहसुन, ये लहसुन है, और अदरक, नमक, हल्दी, धनिया, लाल चिलीज़ हैं, और ये गरम मसाला है, और ये ब्लैक पेपर। तो ये हमने सारे मसाले निकाल कर रखे हुए हैं जो कि आपको आपकी नज़र हैं। और इसमें अब हम क्या करेंगे कि पहले मुर्गी को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमने पहले उसके अंदर दही शामिल करनी है, जो मैं आपके सामने मिला रही हूँ। दही डालकर उसके ऊपर ये जो हमने जो सारे मसाले निकाल के रखे थे ना, वो सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर देने हैं, जो कि अभी कुछ रह गए हैं इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, ये हो गए हमारे सारे मसाले इसके अंदर शामिल। अब इसको हम एक चम्मच से लेकर हम इसको करते हैं मिक्स, और इसको मिक्स करने तकरीबन 2 घंटे तो रखने चाहिए। जैसे जितना ज़्यादा हम मैरिनेट इसको, किसी भी चीज़ को, गोश्त हो, चिकन हो, मटन हो, कोई किसी चीज़ को ज़्यादातर हम करके रखेंगे ना, जितनी देर रखेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आता है कढ़ाई के अंदर, और उतना मज़ेदार बनती है। और अगर जल्दी जल्दी में बनाते हैं ये कि बस 10-15 मिनट मैरिनेट कर दिया और उसके बाद हो जाए तो हो जाती है चीज़, मगर मसला ये है कि इतना वो मज़ेदार नहीं बनता जितना कि ज़्यादातर मैरिनेट करने के बाद हम बनाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है जी, इसको हम रखेंगे तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए रखूँगी, इसको मैरिनेट करूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके। A few moments later. हाँ जी, जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था, चिकन रखा था, वो तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अब हमने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल के मैंने डाले हैं 3 चम्मच। तो 3 चम्मच काफ़ी रहते हैं। 3 चम्मच ऑयल के डालकर, और उसमें फिर हमने हल्का सा गर्म हो गया है तो हमने जो ये मुर्गी जो मैरिनेट करके रखी हुई है वो इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया है, और इसको हमने धीमी आंच पे पकाना है। एकदम से फुल आंच बिल्कुल भी नहीं रखना, हल्की सी धीमी आंच पे रखनी है, उस पर हमें इसे पकाना है। एक तो हमारी जो मुर्गी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से गल जाती है, तो इस वजह से हम अगर ये फुल रखेंगे तो उस पर है ना मुर्गी के अंदर जो मसाला नहीं चढ़ता और कढ़ाई के अंदर मज़ा नहीं आता। धीमी आंच पर जैसे ही हम इसको रखेंगे ना, ये पकती जाएगी ना, तो उसके अंदर टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसके अंदर जो अभी हमें कोई पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर दही शामिल है, और दही अपना पानी आपको पता है कि छोड़ती है। उसके अंदर ही जो है मुर्गी वो गल जाएगी। इसको हल्का हल्के से 5-5 मिनट के बाद, 2-2, 3-3 मिनट के बाद आपको हल्का सा हिलाते रहना है, जिस तरह से वो नीचे से पकड़े ना। ठीक है ना। और अब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी गाइस, ये तो हमारा वही कढ़ाई बन रही है, अभी तक इसका पानी खुश्क नहीं हुआ है। और इसके साथ हम बनाएंगे वाइट राइस, मगर थोड़े से हल्के से मसाले वाले, जो इसके साथ बड़े मज़ेदार लगते हैं।
اس میں ہم نے آئل ڈال کر اور پیاز لائٹ گولڈن کر لی ہے. لائٹ گولڈن ہو رہی ہے. پہلے میں ایسے ہی بنا رہی تھی، پھر میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں، کیونکہ اس کڑھائی کے ساتھ نا یہ بڑے مزیدار لگتے ہیں چاول. تو اس کے اندر ہم نے کیا شامل کیا ہے، ڈالیں گے نمک ہے، اور یہ دال چینی، زیرہ، کالی مرچ. جب لائٹ گولڈن پیاز ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر یہ چیزیں شامل کر دیں گے. اس کو لائٹ گولڈن کرنے تک ہم کو بھوننا ہے اس میں. یہ ہو رہا ہے، اور اس طرف کڑھائی بھی ہماری تقریباً ریڈی ہونے کو آئی ہے. مرغی تو گل گئی ہے، مگر اس کا جو دہی کا پانی ہے نا وہ ابھی تک خشک نہیں ہوا ہے. جب تک وہ خشک ہوگا جب تک یہ ہماری یہ بھی ہو جائے گا. چلیں جی، یہ بھی ہمارا تقریباً زیرہ زیادہ کالا ہو جاتا ہے تو پھر مزہ نہیں کرتا ہے. اب زیرہ جو ہم نے ڈالا ہے نا وہ بالکل نارمل پر آ گیا ہے، نارمل گولڈن ہو گیا ہے. اب اس میں ہم نے کیا کرنے ہیں، چاول جو کہ ہم نے دھو کر رکھے ہوئے تھے وہ شامل کر دینے ہیں. اب آپ دیکھیں، اب اسے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ چاول بھی ہمارے ماشاءاللہ ریڈی ہو جائیں گے، اور یہ کڑھائی چاول اور یہ مسالے والے آپ چاول بنا کر اور یہ کڑھائی کے ساتھ جب آپ کھائیں گے نا آپ کو بڑا مزہ دے گی. اور جیسے ان کو آتا ہے دم میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور جب تک ہماری کڑھائی جو ہے وہ بھی ہو جائے گی. ہاں جی، یہ جو ہم کڑھائی بنا رہے تھے اس کا پانی اب تقریباً خشک ہو چکا ہے، اور آئل بھی ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ کڑھائی لگ رہی ہے ہماری، جو کہ ہم چاول اس کے ساتھ وائٹ رائس بنا رہے تھے گرم مسالے والے، وہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں. دیکھیں دم آ چکا ہے اس کا، اور یہ ہم اس کے ساتھ کھائیں گے، بڑا مزہ دے گی. اور ہاں، اس کے اوپر آپ ہرا دھنیا جو ہے وہ کٹنگ کر کے ڈال سکتے ہیں، اور ادرک ہے وہ بھی آپ سلائس کے اندر ہے نا کٹنگ کر کے ڈال سکتے ہیں. اس میں آپ کا کڑھائی کا ٹیسٹ ہے نا زیادہ بڑھ جائے گا، مگر ہمارے مطلب ہے کہ ہمارے گھر والوں کو یہ پسند نہیں ہے ہرا دھنیا اینڈ ادرک، تو اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا. مگر آپ ضرور ڈال کے اس کو کھائیے گا، بڑا مزہ دے گی. اور آج کی یہ میری چھوٹی سی ریسیپی تھی. آپ لوگوں کو پسند اگر آئے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.